أنزلناه في ليلة मुबारक। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस मुबारक रात में उतारा है। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हम इस उम्मत के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को जहन्नम से डराने वाले हैं और जन्नत की खुशखबरी देने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह ताला ने फरमाया इस मुबारक रात के अंदर हर अमर का फैसला किया जाता है। दुनिया के तमाम मामलात के फैसले किए जाते हैं। अम्रन मिन इंदिना। अल्लाह ताला ने फरमाया ये सारे फैसले रब्बुल आलमीन की तरफ से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला अस्हाबिहिल अत्क़ियाइ वल अस्फ़िया। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बअदि मा जिअतना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहुव शहरुन युरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन।
وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد کرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ایمان کی دولت دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی دولت ہے، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بن مانگے عطا کر دی۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر شب برات آتی ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور علماء اکرام سے ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے اور 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے واضح کتاب کی قسم، قرآن مجید فرقان حمید کی قسم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو اس مبارک رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس امت کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مبارک رات کے اندر ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، دنیا کے تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے فیصلے رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔